তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য। তোমরা পবিত্র নামেরও ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। স্তুতি প্রশংসা গৌর বন্দনা যুগে যুগে তোমারই তারাবাণী খারাবা সবারি আল্লাহ রহমান পুরা বন্দা রবানি বরা 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 হলি 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 ওশানা রবারি আল্লাহ রবানি খারাবান আল্লাহ রবান আল্লাহ রবান ধন্য প্রভু ধন্য প্রভু ধন্য যিশু ধন্য যিশু ধন্য তোমার পবিত্র নাম ধন্য তোমার পবিত্র নাম ধন্য তোমার পবিত্র নাম যিশু নামে দয়া করো দয়া করো দয়া করো আমার সমস্ত পাপ দোষ গুলো বরকত তাই ক্ষমা করো আমার বিশুদ্ধ পবিত্র প্রভু যিশু বন্ধু রক্তের ভূত হালেলুয়া 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 সত্য উপাসনা করিয়া পাই আমার তুমি দয়া করো প্রভু সত্য উপাস ভগবান তুমি আমার কম করো কারণ পিতা এই প্রকার উপাস ও জানতি যেহেতু ঈশ্বর আত্মা হালেলুয়া তেরা বাবা শাখালা রাবানিয়া দারাবানি দারাবা তাহা তুমি সাধারণ প্রভু সমান মধ্যে প্রবেশ করে তোমার আমার ধন্যবাদ আমাদের মণ্ডলী সময়ের মধ্যে প্রভু তুমি সত্য উপাসনা প্রভু করিবা পাই আমার তুমি সাহায্য করিছ হালেলুয়া উদার শাখা মানিয়া দারাবানি খাওয়া এইপরি সর্বত্র সমস্তে সত্য উপাসনা করন্তু হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্য ধন্য তোমার নাম ধন্য তোমার নাম ধন্য তোমার নাম ধন্য যিশুଙ୍କ নামରେ যিশুଙ୍କ নামରେ যিশুଙ୍କ নামରେ দয়া কর পুরা বর্ষাবারি আল্লাহ রবানি খারাবা আত্মান্তর কার্য সর্বত্র বহু ভাবে সাধিত হোক হালেলুয়া হালেলুয়া সমস্ত প্রকার শত্রু শয়তানর কার্য বিনাশ হই তোমার আত্মান্তর কার্য হি সাধিত প্রভু আত্মাঙ্গ অগ্নি সর্বত্র প্রজ্বলিত আমাদের মধ্যে আমাদের মণ্ডলী সময়ের মধ্যে উদার বাবা বর্ষাবারি আল্লাহ রবা তাহা সর্বদা আমাকে সাহায্য করে আসছে আমাদের অনেক উপকার সাধন করছে এবং তাহা করিও মধ্য হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ যেমন প্রভুর আত্মা সেটার স্বাধীনতা হালেলুয়া হালেলুয়া অভিষেক কেন্দ্র মধ্যে জোয়ারি বিনষ্ট হইয়াছে আমাদের প্রভু পুরাবাদ প্রামাণিক খারাবা শাকালা রাবানি খারাবা পবিত্র আত্মাঙ্গ আনন্দ মধ্যে তুমি আমাকে দিয়েছ কেবল আমাকে সেই উত্তম বিশ্বাস যাহা মানে পাইছে তাকে দৃঢ় রূপে ধরি রখিবা কহ যেপরিকি প্রভু ଆଉ ତୁମର ସେ ଆଗମନ ସମୟରେ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକୁଟ କେହି ହରଣ କରିକି ନେବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିର ବାସ୍ତବତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କର ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପଣ କର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ କରି ସବୁ ନୂତନ ହେବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
Hallelujah.
Lord, we praise God for the Lord. Praise God for the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ହଲେଇକି ଲଗାଉ
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु दाराबारा कारावा सारावा तारावा तारावारी निविंदारावा प्रभु तुम नामक धन्यवाद देउछु प्रशंसा गौरव प्रभु तुमर करूछु तुम्हें आमन को सृष्टि करछ तुम्हें आमन कर पिता प्रभु हाँ प्रभु तेरी तुम्हें आज पर्यंत प्रभु तुम्हें आमन कर हाथ धरि कढाई आनिछ सेते तुम लपिछ बोली तुम नामक धन्यवाद देउछु प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू थैंक यू जीसस प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें ऊर्ध्वरे फिरे मध्य प्रभु तुमर चक्षु पृथ्वी सर्वत्र रहते दौड़े जहाँ अंतकरण तुम प्रति शीघ्र थाए प्रभु तुम्हें ताको आशीर्वाद करता प्रभु तुम्हें दया करो आमन को आहुरी प्रभु परिष्कार करो आमन को आहुरी प्रभु तुम निकटवर्ती करो जेपरि प्रभु शेष समय आम प्रत्येक जेपरि तुम हस्त से पुरस्कार ग्रहण कर दया कर साहाय्य करो प्रभु जगतर परिस्थिति प्रभु आम देखुची ना प्रभु भयंकर परिस्थिति आड़ जगत गति कर प्रभु हाँ प्रभु आम तुम वाक्य पढ़ु नित्य प्रतिदिन प्रभु से वाक्य सब विषय सब लिखाई प्रभु तुम आगमन अति सन्निकट प्रभु तुम्हें आम प्रति समय सूचना दौच प्रभु जेपरि आम निज निज सजाड़ निज निज को प्रस्तुत करूँ प्रभु सुकृति कन्या भଳି निज निजर प्रतिफल तले भଳି तुम आगमन अपेक्षा आम रंग कर हाँ प्रभु तुम्हें काली आज चिरकाल समान प्रभु हाँ प्रभु तुम्हें आम पाखे निहाती प्रभु शत्रु विपद आपद तुम्हें आम आज पर्यटन रक्षा कर प्रिय प्रभु तुम्हें दया करो इस स्थान आम के कथा अच्छी प्रत्येक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो प्रत्येक समृद्धि प्रवेश तुम्हें प्रभु प्रत्येक को उत्तम स्वास्थ्य सुस्थ प्रदान करो प्रभु यदि हमारे प्रभु जो वाक्य आम को दिया जाऊँ प्रभु हाँ प्रभु से वाक्य को आम को ग्रहण करने प्रभु तुम्हें आम साहाय्य करो आशीर्वाद करो मन रखे स्मरण शक्ति प्रदान करो प्रभु दिन आसवे वाक्य आम प्रभु नहीं प्रभु हाँ प्रभु जिते दिन पर्यंत तुम वाक्य आम कथे प्रभु परिवेशन कर वाक्य को ग्रहण करने आम को साहाय्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूँ प्रशंसा गौरव तुम प्रभु प्रभु ये स्थान ये परिवेश को तुम समर्पण कर प्रभु जो पृथ्वी स्थान में रही प्रभु मैंने अनुभव करने दया कर साहाय्य तुम दास को तुम अंतर समर्पण कर आशीर्वाद कर मुख दे प्रभु तुम जहाँ किसी आम को ज्ञान दौच जहाँ किसी वाक्य दौच प्रभु प्रभु से शक्ति तुम्हें आम को दिए से वाक्य जो प्रभु आमने ग्रहण कर 30 गुण 60 गुण 100 गुण तुम निमंत्रण फल पड़े पारे तुम दया कर साहाय्य प्रिय प्रभु प्रार्थना कर जो मैंने आश्चर्य स्थान को से निरापद कुशल तुम्हें आने स्थान पहुंचा प्रभु प्रभु आम को दया करो आम को आशीर्वाद करो प्रभु पुनर्बार प्रभु आम निज तुम हस्ते समर्पण कर विशेष दास तुम हस्ते समर्पण कर समय तुम हस्ते समर्पण कर प्रार्थना शुणिले बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगु आदि पुस्तक 13 पर्व खोलंतु चौदह पद रु 17 पद जाए पढ़ा अनंतर अब्राहम को ठारू लोट पृथक हेला उतारे सदाप्रभु अब्राहम को कहले एबे तुम्बे जो ठारे अछ सेई ठारू अनाई उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिग को दृष्टिपात कर कारण यही जे सकल देश तुम्बे देखु अछ ता आम्बे तुमको जुगानुक्रमे तुमर वंश को दवा पुणी पृथ्वीर धूली परी आम्बे तुमर वंश वृद्धि करिवा
कहीं जब पृथ्वी सह धूली गणी पारई तबे तुम्हार वंश गण्य हब। उठ यही देशर दीर्घ प्रस्थरे भ्रमण कर, जन आम तुम्भकू ताहा देवा। गोटे विशेष विषय लक्ष्य करंतु एठी, जदि बा मु आउ गोटे सब्जेक्ट कहवाई चाहूँ से प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड हिज फेथफुलनेस। ईश्वर प्रतिज्ञा एवं तांकर विश्वस्तता, अर्थात ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करती ताको से सफल करती, से सफल करिया को समर्थ अटंती मध्य, से केबे भूली जानती नहीं, जहाँ से कहती ताहा से करती। एपरिकी जिसाइन को पुस्तक लिखा होची तार 55 पर्व आंभ मुखर निर्गत वाक्य आउ अन्य थाई कि केबे फेरिब ना, जो उद्देश्य में प्रेरण करू से कृतार्थ हब। अब्राहम को परमेश्वर जो सब प्रतिज्ञा देते ताकू से सफल कले। से भाव में प्रभु आज मध्य आमान को प्रतिज्ञा मान से देवाई चाहती बा देइछंती, आउ से सफल करने को ताहा समर्थ अटंती। तेणु प्रभुंकर से महत् प्रतिज्ञा जहाँ अब्राहम को दियाहला, आउ ताहा माने जानू जे किपरि परमेश्वर कहले आमे तुमको आशीर्वाद करिबा, तुम्हें आशीर्वाद आकर हब, पृथ्वीर सब जाति तुम ठारो आशीर्वाद पाइबे, तुमर नाम को आमे महत् करिबा। जे तुमको आशीर्वाद करिया आमे ताको आशीर्वाद करिया, जे तुमको अभिशाप दब आमे ताको अभिशाप दवा। एवं आउरी विशेष करी से किणाम देश को अब्राहम को आर भविष्य वंश को सब बड़े निमंत्रण देवाई प्रभु से प्रतिज्ञा मध्य कले एवं से सबू से सफल कले। मात्र गोटे विशेष विषय लक्ष्य करंतु, आज जहाँ मैंने पढ़िलु आदि पुस्तक 13 पर्वर 14 और 17 पद मध्य ये जो किणान देश को देवाई अब्राहम को जो प्रतिज्ञा कले ताहा केबे तांगर चिंताधारा भितर आसी नथिबो। से केबे भाबी नथिबे जे पृथ्वीर सबुठारु श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ आउ देश तांकरी हब, आउ तांकर वंशर हब सब बेले पाई। एई कथा केबे मध्य से स्वप्न रे भाबी नथिबे। मात्र हठात परमेश्वर तांको जीवन रे निजको प्रकाश कले, आउ ये प्रतिज्ञा देले। ता गोटी कि 2 दिन रे सफल हला नहीं, मात्र परमेश्वर ताहाको सफल कले। सेही परि भाव रे आज हो तो आमने मध्य अनेक किछि विषय मानकर मनरे नहीं, मात्र परमेश्वर ताहा जानती। आउ विशेष विशेष कार्य से आमान को जीवन रे करिवा पई चाहंती, आमानकर वंश रे करिवा निमंते मध्य पुत्र प्रभु चाहंती। आउ से ताहा मध्य सफल करिवे, से सफल करिया पई ता समर्थ अटंती। किंतु आरंभ रे गोटे कथा अल्प किछि मु आउ आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करिया पई चाहे। 14 पद रे कोन लिखा हला, अनंतर अब्राहम ठारू लोट पृथक हेला उतारे सदा प्रभु अब्राहम को कहले, एबे तुमे जो ठारो छ सेई ठारो अनाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिग को दृष्टिपात कर, कारण एही जे सकल देश तुम्हे देखो छ ता आम्भे तुमको जुगानुक्रमे तुमर वंश को देवा। एत बड़ जो प्रतिज्ञा परमेश्वर कले केते बळे कले, अब्राहम ठारू लोट पृथक हेला परे से कले। लोट तांकर अति संपर्कीय लोक, तांकर पुत्रा से तांकर निज देश रु जेतले समाने बाहरी के आसिले, अब्राहम बाहरी के आसिले परमेश्वर आज्ञा अनुसार से समय लोट मध्य तांकर सहित आसिले। मात्र परमेश्वर अब्राहम को मनोनीत करथिले, लोटम को नहीं। जदि बा लोट जने धार्मिक लोक थिले, ए कथा भलरे मन को नियंतु, जदि बुझिबे आ ताको ग्रहण करिवे ताले आपण मानकर भल मंगल हबो। आ जदि ताको गुरुत्व देबे नाही
चिंता करिवे नहीं बुझिवे नहीं ग्रहण करिवे नहीं हो तो प्रभु आपनको ए वाक्य द्वारा कथा कहू नाहंती बोली कि जना जीव आउ तेणु लेखा जे परमेश्वर वाक्य जे मनोयोग करियो से मंगल पाइब जदि बा लोट धार्मिक थिले मात्र जो पर्यंत लोट अब्राहम सहित अच्छा से पर्यंत ए विशेष दर्शन बा प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम को देई नाहंती जतबे लोट तांको ठारू पृथक हो गले सेतबे अब्राहम को परमेश्वर कहले तेणु गोटे पृथकीकृत जीवन निहाती आवश्यक धार्मिक लोक हो पछके आउ एपरी गोटे मानकर भाषा ओडिया भाषा गोटे प्रवाद अच्छी सेटा कौन ताकू कहते चंद्रकला चंद्र माने देखा तो से आउ शुभ्र वर्ण देखा जाए मात्र से राति समय भलरे निरीक्षण करे कले आउ से कला दाग सब थिबार देखा जाए से गुड़ाक से सब गर्त बा इत्यादि ताकू तेणु आउ चंद्र हेले मध्य आउ तार शुभ्रमन मध्य जेमती कला थाए ताकू इंग्रेजी कहती एवरी मून हैज ए ब्लैक स्पॉट प्रत्येक आउ से जन्नरे जे चंद्र गोटे कला दाग थाए से भाव में धार्मिक लोक हेले सुद्धा प्रभु लोक माने विश्वासी माने हेले मध्य बेले बेले क्या पाखे किसी दुर्बलता थी आउ जो से माने पृथक हो पारती नहीं आउ ता प्रभु दृष्टि उत्तम देखा जाए नहीं कहीं बाइबल लिखा परमेश्वर अब्राहम को गोटे समय मध्य कहले आंभ छामुरे धर्माचरण कर तुम्हें सिद्ध हो सिद्ध है बेले कि गोटे भी सोना रही लोटों ठारे देखंतु तांको ठारे क्यों भूल जिनस थिला जहाँ प्रभु को दृष्टि उत्तम नथिला सेडा होची जागतिकता बा धन लोभ कारण जो अब्राहम तांको चॉइस करे तुम्हें पृथक हो जाओ मोठारू आमे तो भाई कहीं आम मध्य गंडोल हम जो तुम्हें बाम गले मु डाण जीवी तुम्हें डाण गले मु बाम जीवी सेतबेले से लोट देखिले सदम हमारा अंचल को से मनोनीत कले से देखिले लिखा बाइबल जे एटा परमेश्वर उद्यान परी देखा जाउची सेठिकार भूमि सब सजल एकदम पानी रे आउ सब यथेष्ट पानी सब रही जद्वारा भल कृषिकर्म हम एटा कौन ताले चिंता करंतु एटा जागतिकता वर्ल्डलीनेस लव ऑफ मनी धन लोभ प्रभुंकर वाक्य केबे अन्यथा हबने लेखाई तिमोथेय पुस्तक धन लोभ सब अनिष्टर मूल लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल ए लव ऑफ मनी ए लोटों भितर थिला जदि बा से जने धार्मिक लोक थिले किंतु अब्राहम ठारे सेरा नथिला तनो जो पर्यंत लोट अछंती अब्राहम कर सहित परमेश्वर अब्राहम को ए विशेष कथा कहिना आबिटे लेखा हला जेतेबेले लोट पृथक हे गले सेतेबेले परमेश्वर अब्राहम कहले देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देखिक चारिड को अनेक देख आउ से मध्य तुम्हें गमन कर कारण ये देश आम तुमको आउ तुम भविष्य वंश को द्वारा भविष्य वंश को परमेश्वर देवा चाहते लोटों को नहीं जदि लोट संगे सब रही था से डिवाइड करा पड़ा था परमेश्वर किपरि कार्य करती देखते तेणु प्रभु को जदि संतुष्ट करने को चाहते निजक पृथक कर रखते निजे सिद्ध हाँपाई चेष्टा करा वृथा ना तो लिखा तुम स्वर्गस्थ जपरी सिद्ध तुम्हें सेपरी सिद्ध हो यहाँ वृथारे ना परमेश्वर अब्राहम को कहले तुम आंब छामुरे धर्माचरण कर तुम्हें सिद्ध हो वृथारे ना एत बड़ प्रतिज्ञा परमेश्वर देले आपड़ जो प्रभुंर वाक्य मानिबे 30 गुण ना 60 गुण ना 100 गुण जदि पालन करेंगे से वृथा बोली भावतु ना से अनेक समस्या देखा त्यागर विषय से सब थी तारणा कारण जो मैंने प्रकृत धर्म जीवन यापन कर ख्रीष्ट जीशु सहित से तारणा भोग करेंगे लिखा से सब हम किंतु ए सब वृथा नुहे कर्मानुसार प्रभु फल दियंते जाहो तो जो प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड हिज फेथफुलनेस ईश्वर प्रतिज्ञा और विश्वस्ता संबंध में कहना चाहूँ अब्राहम को परमेश्वर
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେ କିଣାନ ଦେଶ ଦେବେ କହି ଆଉ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଲା। ଜାଣନ୍ତି କେତେବେଳେ? କିଛି ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଞ୍ଚୁରିଜ ପାଷ୍ଟ ହୁଏ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 470 ବର୍ଷ ପରେ এই ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ପରମେଶ୍ୱର ସଫଳ କଲେ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ, ଦରକାର ହେଲେ ସେଞ୍ଚୁରିଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ହବ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବେ ହେଇପାରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ସେଟା ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ହେଇପାରେ। ଯେପରି ଏଠି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ, ଭଲ ରୂପେ ଏଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ এই যে ପ୍ରତିଜ୍ଞା 470 ବର୍ଷ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସଫଳ କଲେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ନିମନ୍ତେ, ତାର ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସେସ୍ ଫର ଦ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ, ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଷୟରେ ମୁଁ 4ଟି କଥା କହିବି। କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ସଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ, 470 years, 470 ବର୍ଷ, କିଛି କମ ସମୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି 400 ବର୍ଷ ସମୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଦେଶର ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ କଲୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ତାର ତୁମକୁ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ବା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ଆଉ ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ପ୍ରେମ କର ଲେଖା ହଉଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଉ 4ଟି କଥା ଲେଖା ହଉଛି। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ କରୁଛି। ପ୍ରେମ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ 30 ଗୁଣ କରିପାରେ, 60 ଗୁଣ କରିପାରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ, ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ 100 ଗୁଣରେ କରିବ। ଆଉ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣିବ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଯେ ବହୁତ ବୁଣିବ ସେ ବହୁତ କାଟିବ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯେତେ ପରିମାଣର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେ କର୍ମାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଛାମରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେପରି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯାହା ଆଉ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 17 ପର୍ବରେ ତାର ଆରମ୍ଭରେ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 99 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ଛାମରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁତ୍ର ଇସାକ ଜାତ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 99 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ଏତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 75 ବର୍ଷ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉଣା ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏଇ କଥା କାହିଁ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମ୍ଭେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ବି ପରଫେକ୍ଟ, ୱାକ୍ ବିଫୋର ମି ଆଣ୍ଡ ବି ଦାଉ ପରଫେକ୍ଟ କାହିଁ କହିଲେ? ଠିକ ସେହିପରି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମର ବାହାରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମୃତକଳ୍ପ ଜଣେ ଲୋକ ତାଠାରୁ ଆକାଶ ତାରା ସମୁଦ୍ର ବାଲିପରି ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ।
আর যেତେବେଳେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହବ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଯଦି ସେଥିରୁ ଉଣା ପଡିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନରେ ଭାବବାଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପରିକି ସାଉଲଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅମାଲେକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ରାଜତ୍ୱ ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ ତେଣୁକରି ସେ ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ତୁଚ୍ଛକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବାରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମତେ ସେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ ଭୟ କରିବ ସେଥିରେ ମନୋଯୋଗ କରିବ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଏ ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଫଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ହୁଏତ ସବୁ ଯାକ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ସେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି 400 ପୁରୁଷ ବିତିଗଲାନି ଏମାନଙ୍କର ମନରେ ନଥିବ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଭଲ ରୂପେ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତେଣୁ 400 ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମହାସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ସ୍ତିଫାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦୂତଙ୍କ ମୁଖ ବୋଲି ଉଜ୍ଜଳ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆଉ ସମୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ମଶାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କେମିତି ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତୁମକୁ ଫାରୋ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହବା ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ କରିବାଟା ସେଇଟା ଆଦୌ ଠିକ ବିଷୟ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ନଥିବ ପିଇବା ନଥିବ ଗୃହ ନଥିବ ବାସଗୃହ ନଥିବ ଆଉ ବା ଉପାର୍ଜନର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ସ ନଥିବ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଥିବେ এই ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ 40 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରାନ୍ତର ନେବା ସମୟରେ କହିଲେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ହବ ଯେପରି ଶୟତାନର ଚାତୁରୀରେ ଆମେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ହୁଏତ ବାରମ୍ବାର ତାର ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ସବୁ ଯାକ ବୃଥା ହେଇଛି ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଅନେକ କଥା ଆଣୁଥିବ ଆଉ ସେଟା ତ ଥିବ ଗୋଟେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୟ ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିକି ହିଁ ଆଉ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ଦାୟୀ ହେବେ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ କେବେ ତ କହିଲ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ କି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କେବେ ବାଇବେଲ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯା ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତମେ ବାଇବେଲ ପଢୁନଥିଲ ବାଇବେଲ ପଢିବାର ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଖାଲି ହାଲୁକା ଭାବରେ ତରବର ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଢିଦେବା ତମେ ଭାବୁଥିଲ ତମେ ସେମିତି କରୁଥିଲ ଡିପ୍ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ନଥିଲା ଅନେକ କଥା ବାଇବେଲ ତମେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ନଚେତ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ତମେ ଯାଉନଥିଲ
जोड़ी भल रूपे आत्मिक भाव प्रभुंकर वाक्य शिक्षा दि जाए सेपरी लोकों पाखक तुम जाऊन तुम जान केमती बुझ केमती तुम तो आराम तुम सब समय तुम काटुल तेणु दायी तुम्हें प्रभु कही ना तुम कहीपर से कथा तेणु विचार दिन में प्रभु से कहते आम निर्दोष देखा जा समस्त प्राणी दोषी सब्यस्त हे आमको ही सावधान होगा पड़े ये सब कथा कहवा भितर मुझे गोटे विषय कहना चाहूँगी जहाँ आम को प्रभु कहना चाहते जपरी अब्राहम को प्रभु प्रतिज्ञा देले से प्रकार हुए तो आपण को मध्य प्रतिज्ञा प्रभु दे थाई पारंती सेटा आपण निजे चिंता करिवे कौन से विशेष स्वप्न द्वारा दर्शन द्वारा भाववाणी द्वारा कौन सी भल उत्तम विश्वासी प्रभु लोकों द्वारा आपण विषय प्रभु किसी कथा कही सेटा आपण प्रभुଙ୍କର प्रतिज्ञा से आपण निमंते कौन करने जाऊँ से विषय आपन को जनाती दास भविष्य वक्ता मान को न जनले से किछि करंती नहीं बाइबल लिखा एवं समान ठारे गुप्त विषय थाए प्रकृत आत्मिक लोक माने सेमान द्वारा प्रभु कथा कही था गोटे समय विशेष कार्य होता है सेमान संगे रहीबाटा वृथा नहीं जपरी एलियम सहित एलिशा रहे दीर्घ समय रहे लास्ट मोमेंट रे आउ एलिशा के चाही ना भावी ना चिंता में हठात एलियो कहले एलिशा को जो से पृथक पृथ्वी स्वर्ग चली जाऊँ से समय कहले कौन मागुछ माग आपण आत्मार 2 गुण अंश मत दियो सफल है कारण जो एलियो वस्त्र धरी आउ गुड़े जर्दन को आघात करे पानी विभक्त है मिसी चलीगले से एलियर वस्त्र तले पड़ा पर इलिशा से वस्त्र धरी आसी जर्दन कूल ठिया जर्दन को आघात कले जर्दन नदी को कहले एलियर परमेश्वर कहते जर्दन नदी जल विभक्त होगला दूर से केतक भविष्य वक्ता मान संतान मैंने ठिया देखुले आउ से कहले एलियर आत्मा इलिशा ऊपर अधिष्ठान कला प्रभु लोक मान संगे लगी रहा वृथा ना लेखा अच्छी तो ज्ञानी संगे गमनागमन कर तुम्हें ज्ञानी हम तबे यहीपरि जदि प्रभु आपन को सेहीपरि किछि प्रतिज्ञा देइछन्ति आपण निजे चिंता करंतु से विषय हालुका भाव में विशेष प्रतिज्ञा प्रभुंकर सफल हबनी एटा जानंतु केते परीक्षा सब भितरे जीवा पड़े परमेश्वर अब्राहम परीक्षा निमित्त कहले एकमात्र पुत्र को नहीं बलिदान करने सेहीपरि आपण परीक्षार सम्मुखीन हेले जदि क्वालिफाई करेंगे प्रभुंकर प्रतिज्ञा सफल हम नले हम ना आपण तेणुक गोटे विषय जो देखु वेरी लॉन्ग टाइम बहुत दीर्घ समय अति दीर्घ समय could not fail or make otherwise or reverse the promise of God for to Abraham. अब्राहम को परमेश्वर जो प्रतिज्ञा देले दीर्घ समय 400 आउ 70 वर्ष ताहा ए प्रतिज्ञा को अन्यथा कला नहीं परमेश्वर किपरि जने लोकों को उठेले मशांग को उठेले तांको केते कथा कहिथिले कहीं से परमेश्वर पचारते 100 विषय तो लिखाई पारिबनी मते कहीं पठेब तमें प्रभु मु तो भय करी ताठारू मु दूर को जाइए से देखले मते मारदब मते कहीं तुम पठेब कौन पाई तमें दर्शन दल भल कथा मु तुम सेवा भजना कर नाई 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 से तुमको जीवा को फारम मु 400 वर्ष पूर्वे जने लोकों को प्रतिज्ञा दी थी हे तुम पितृपुरुष अब्राहम ना शुणिच कि से कौन कही हाँ शुणी जानी कि कौन ना 400 वर्ष तलर कथा कि ना मुझे जानी बाइबल तो लिखाई ना से पढ़ु नी पढ़ा चांस भी नाला किए जानी से आई माँ कहानी पढ़ी लगी हाँ एमती गोटे शुणु कौन गोटे से शुणु कड़े परमेश्वर दर्शन देले देश रू आनिले किणा देश को नेले कहले तुमको तुम भविष्य वंश सबल देवा गोटे कहानी पढ़ी 400 वर्ष बीतीगलानी नहीं आम परमेश्वर आउ से समय पहुंची जापर आम से नवा कहूँ से स्थान का किणा देश जहाँ शुणा मिलूँ भयंकर लोक गुड़ाक से अच्छा महावीर गुड़ाक अच्छा मात्र देशटा बहुत उत्तम पृथ्वी सबुठ उत्तम श्रेष्ठ देश परमेश्वर कहते हाँ हाँ से मिछ ना सत ब्यूटी ऑफ ऑल लैंड्स ग्लोरी ऑफ ऑल लैंड्स 400 वर्ष पूर्वे मु प्रतिज्ञा कर समय पहुंचेगा तमें ए लोक मान को बाहर करके नव से
ତୁ କ'ଣ କଥା ତମେ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ନା ମୋର ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ, ମୋର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ଫାରୋଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ, ତାର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବ ନା କ'ଣ? ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଯାହା କହୁଛୁ ତମେ ସେଟା କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ନେବ। ପୁରା ମନେ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ସବୁ କରିକି ଆଣିକି ସଫଳ କଲେ। 400 ବର୍ଷ ପରେ 30 ବର୍ଷ ସମୟ ଯାକ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କୁ, ହୁଏତ ସେ ବିଚାରର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ସମୟ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିବ। 430 ବର୍ଷର ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୈନିକ ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ମିଶ୍ର ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି। 430 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେମାନେ ଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଲେ। 400 ପୁଣି 30 ପୁଣି ଆଉ 40 ମିଶିଲେ 470 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଏତେବେଳେ ସେମାନେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ଭେରି ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍, ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ could not make otherwise or reverse or fail the promise of God। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଅନେକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଲେଖା ହଉଛି ସେ ହବକୁ ପୁସ୍ତକରେ, ଏହି ଦର୍ଶନ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାହା ନିରୂପିତ କାଳର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ, ତାହା ବିଫଳ ହବ ନାହିଁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି, ମୁଁ ଜାଣେନି ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କାରଣ ଦିନକରେ ଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସଦୃଶ ହେବାର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଅବ୍ରାହମ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଅବ୍ରାହମ ହେଇଛି। ଏବେ ଯେତିକି ମୋର ବୟସ ଅଛି ଆହୁରି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ମସ୍ତକର କେଶ ସବୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ଧଳା ହେଇକି ଆସୁଛି, ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବୟସ ଠାରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 10 କି 15 ବର୍ଷ ଅଧିକ ମୁଁ ଲାଗୁଛି, କିମ୍ବା ଆଉ 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ବି ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ସେମିତି ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ କୋଉଠି? କଟକରେ। କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିବୁ? ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜା ହେଇନି, କୋଉଠି ରହିବୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, କେମିତି ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବସି ବାହାରୁଛୁ। ଭାବୁଛି ଦେଖିବା କୋଉଠି କ'ଣ ଯଦି ନ ମିଳେ କୋଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିବା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏହିପରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କେତେ କେତେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି କହିକି ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣାକୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାହା ନିରୂପିତ ତାହା କରାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିରୂପଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଳେଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦ୍ରାନ୍ସ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବ ସବୁ କିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଭୁଲନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହିନ୍ଦ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାହା ଆଉ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଭେରି ହାର୍ଡ ହାର୍ଟ ଅଫ ଫାରୋ କିଙ୍ଗ ଅଫ ଇଜିପ୍ଟ। ମିଶର ଦେଶର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କର ଅତି କଠିନ ହୃଦୟ। ବାଇବେଲ ତ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳତା ଶୀଘ୍ର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହନ୍ତି ବା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ଯେପରି ହେଇ ନ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଫାରୋ ପରି କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କଠିନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଯେମିତି ଆଉ ବିଷ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଫାରୋ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ କଠିନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ କଠିନ ହଉଛି। ନହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେଇ ଆଉ ମୂଷା ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖେଇଲେ ଯଷ୍ଟିକୁ, ଆଉ ସେ ତଳେ ପକେଇ ସର୍ପ ହେଲା, ସର୍ପ ପୁଣି ଯଷ୍ଟି ହେଲା ଧରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ସେମିତି କଲେ, ଆଉ ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଯେମିତି ତଳେ ପକେଇଲେ ସର୍ପ ହେଲା, ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଯଷ୍ଟି ଯୋଉ ସର୍ପ ହେଇଥିଲା ତା ସବୁ ସର୍ପକୁ ଗିଳିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଫାରୋ ବୁଝିଥାନ୍ତେ
ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କାମ। ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ଦଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହଉଛି, ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି? ଯାଅ ତମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତ। ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଦେଖ ତୁମ ପାଖକୁ କାଲି ଜଣେ ଲୋକ ପଠେଇବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ କରିବ। କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା ସେ। ତେଣୁ ଆଉ ସେଇ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସାରା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ସେ ରାଜା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ନେଲା ତାଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କଥା କଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୃତକଳ୍ପ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ମରିବ ତମେ। କାହିଁକି? ତମେ ଯାହାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ମୃତକଳ୍ପ। ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ କଣ କହିଲାନି ଏ ମୋର ଭଉଣୀ କହିକି? ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି କହିଲା ସେ ମୋର ଭାଇ। ତେଣୁକରି ମୋର ସରଳତାରେ ମୁଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଆକୁ ଯଦି ବା ତାକୁ ମୁଁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ପରମେଶ୍ୱର, ହଁ ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ ସରଳତାରେ କରିଛ ଏ କଥା, ତେଣୁକରି ତମକୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନା। ମାତ୍ର ତମର ଯେତେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ଅନେକ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଦିଅ ତାକୁ। ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଡକେଇଲେ, ତମେ ଇଏ କଣ କାମ କଲ? ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିଲ, ସେ ବି କହିଲା ଭାଇ କହିକି। ତେଣୁକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ ମୁଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଧମକେଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ, ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ପଶୁପଲ ସବୁ ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେ ନିଅ ମୋ ଦେଶରେ ଯୋଉଠି ତମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବାସ। ଦରକାର ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମକୁ, ଫାରୋଙ୍କୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଫାରୋ ମୋସାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯାଅ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଅ। ଏଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଜ୍ରା ନିହମିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏ ଜୁ ମାନେ ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସ କରୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେଠିକାର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ମୋର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ ବନେଇବେ, ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ତମେ ବହନ କରିବ। ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଯେତେ ଅଛ ଜୁ ମାନେ ଚାଲିଯାଅ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ବନାଅ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜକୋଷରୁ ଦିଆହବ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ କାହାକୁ କଥା କହ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ସେଇଟା ନା। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାର ହୃଦୟ କଠିନ ନ କରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫେସ୍ ମାନେ ଏକାଥରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ କରିବା ଏତେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ହେଲା ଯେ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲେ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଦେଖି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ? ଆଉ ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଏଇ ଯେ ଫାରୋଙ୍କର ଅତି କଠିନ ହୃଦୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଫଳ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଶେଷରେ ସୁଫ ସାଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତମେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। ବାହାରିକି ଏମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତିନିରେ ଥର୍ଡ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭେରି ଡ୍ରେଡଫୁଲ ୱେ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ପଥ। ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଥ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଲେଖା ହଉଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର, ଡ୍ରେଡଫୁଲ ୱେ, ନିର୍ଜଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି, ମଣିଷ ସେ ବାଟରେ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏପରି ବାଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଏସବୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ଏସବୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ମୁଁ ଗିଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଧରି ବାକ୍ୟ ମାନି ସବୁ ଯାକ ମୋର ଠିକ ହେଇଯିବ ରାତାରାତି। এই ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ନିରୂପଣ କରୁଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଲେଖା ହଉଛି ଯାହାର ଅନ୍ତ କଣ ସିଦ୍ଧ, ତା ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ତେଣେ ତେଣେ ଦୌଡେ। ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତ କଣ ସିଦ୍ଧ କାହାର। ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସୁ ଆଜି, ନହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିପାରୁ, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଇପାରୁ, ପ୍ରଚାର କରିପାରୁ, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜେ ଅନ୍ତ କଣ ସିଦ୍ଧ କାହାର। ଲୋଟଙ୍କ ଠାରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେ,
बोले आठारे धन लोभ अच्छी तेणु जो पर्यंत लोट अच्छा परमेश्वर कही ना लोट पृथक हेले परमेश्वर अब्राहम को कहले तेणु यही जो सुंदर पदटी ये आम देखिलु अरे कौन लिखा अनंतर अब्राहम ठारू लोट पृथक हैला उत्तारे सदाप्रभु अब्राहम कहले एबे तुम्बे जो ठारे अछो सेही ठारू अनाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिग दृष्टिपात कर कारण यही जे सकल देश तुम्हें देखुछ ता आम्भे तुम्बकु और जुगानुक्रमे तुम्भर वंश को दबा से प्रकार गोटे देश को अधिकार करने जड़े राजा हवा दरकार तार सैन्य सामंत थिबा दरकार आ युद्ध करने दरकार से देशर राजा सैन्य मान को परास्त करने दरकार तापर जाइए से अधिकार किंतु अब्राहम तो किसी नहीं परमेश्वर परि कार्य कर आज से परमेश्वर अच्छा मलाखी पुस्तक आम्भे सदापुर आमर परिवर्तन नहीं प्रभु जीशु कालिया चिरकाल समान अटंती यहीपरि भाव में प्रभु कार्य करपारती वाक्य निज पाई ग्रहण करंतु हो पारे अब्राहम को तुल्य प्रभु आपण संगे किसी कथा कही स्वप्न बा दर्शन बा भाववाणी बा विश्वस्त प्रभु लोक मान द्वारा आउ प्रभु ता सफल करने समर्थ जते प्रकार बाधा हो पछके आसु से समस्त से प्रतिज्ञा को विफल कर पारिब नाही 40 वर्ष पर्यंत प्रथम आउ से बाटड़ देखंतु देखले शुभ सागर को आसले समुद्र से को नदी नाही आउ जोड़ा को जने पार कर जीव समुद्र केमती जीवे पुणी फारंकर सैन्य पछरे आसुछंती आउ ए लोक मानकर कौन सी उपाय नहीं आश्चर्य कर्म परमेश्वर कले समुद्र विभक्त हो गला से निर्जल शुष्क भूमि लक्ष लक्ष लोक जाउछंती तांकर पशु आ पल सब सहित पीवा पानी नहीं कौन करिवे मशा बहुत चिंतार पड़ी आ परमेश्वर पत्थर दौर से पानी देले खाइबा ना खाद्य से चाकरी व्यवसाय किछि नहीं स्वर्गर खाद्य वृष्टि कले मान्ना वृष्टि कले से खाद्य खाई खाई चलिले मांस खाइबा इच्छा कले से भाटु पक्षर मांस देले मात्र ए बाटड़ा बहुत कष्टकर निर्जल शुष्क भूमि विस्तीर्ण और भयानक प्रांतर बोली बाइबल लिखा होची द्वितीय विवरण रे 40 वर्ष से बाटरे से गले ताहा मध्य आउ लोकंकर प्राण क्षीण होला पथ दीर्घ हबार बोली लिखा होची ए पर्यंत मनुष्य को परीक्षा आसी पारिबो प्रभु मनुष्य को नम्र करबा पाई चाहुछंती तेणु एई आशा केबे रखंतु नाही आपण गोटे दिन प्रभु पाखे निजको नम्र करिवे दिने 2 दिन 3 दिन 4 दिन से आउ जेपरी से एस्थर कला से भाव से उपवास से कला से भाव में करेंगे रोदन करेंगे बेड़ाप करेंगे आउ सबकिछि विषय प्रभु मुहूर्त के आपण बदल देवे ता नहीं जदि प्रभुंकर इच्छा थी ताले मुहूर्त के बदल दे पारिबे मध्य जदि नथिबो तो दीर्घ समय चलिबो प्रभु आपण को परीक्षा करेंगे आपण को नम्र करेंगे आपण को सिद्ध करेंगे तापर तांकर महत्व प्रतिज्ञा से सफल करे तेणुक जाकूब पुस्तक लिखाई कौन आउ परीक्षा सिद्ध होला परे ईश्वर जो जीवन रूप मुकुट देव प्रतिज्ञा करिसें से ताहाको देबे कौन लिखा जो तुमानकर परीक्षा निमंते लिखाई प्रिय माने तुमानकर परीक्षा निमंते जो दुख भोग रूप अग्नि उपस्थित होइछि ताकू आश्चर्य मन कर नाही लिखा अछि तृतीय विषय आ चतुर्थ रहा कौन 4टा कथा कह वेरी स्ट्रांग अपोजिशन एमान को पाई प्रभु जो प्रतिज्ञा करने प्रतिज्ञा करते अब्राहम को पूर्ण करने से जो देश को आसवाई ईरान देश को आसवाई बड़ प्रतिबंध कला जो विरोध अति भयंकर अति दृढ़ विरोध वेरी स्ट्रांग अपोजिशन प्रथम कथा मिस्र देश माने बाहरी पारु नाहंती फारो से मान को छाड़ू नाहंती सेमानकर क्लेश आउरी बढ़ी जाइए मशा उठिले आश्चर्यकर्म हलानी मात्र सेमानकर क्लेश तो बढ़ीगला मशा परमेश्वर निकट गोटे अभियोग कले देख तुम्हें मते पठेबा ठारू मध्य ए लोकंकर किछि मंगल हे नाही एमानकर दुख बढ़ी जाइए ए वाक्य गुड़ा आमान को ग्रहण करने को सत्य वाक्य बुझा कहो जे प्रभु को मुझे धरी सबू तथापि केते आश्चर्यकर्म हेले मो समस्यार समाधान नहीं आदि सरल भाव में वाक्य को 100 ग्रहण कर मो कही ताले
ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ମନା ହେଇକି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ଵ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧ। ସେ ହର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିରିହରେ। ସେ ଜିରିହ ଏକଦମ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର, ଆଉ ଅତି ଦୃଢ ଭାବରେ ସେ ଜିରିହକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରାହାବ ବେଶ୍ୟା ସେ କଣ କଲା, ଦେଖ ତମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆମ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଉଛି, ମେଲ୍ଟ ହଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତମ ପାଇଁ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଶୁଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଫାରୋ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେଇଠି ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳମଗ୍ନ କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ଚାରିଆଡକୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ଘୋଷଣା ହଉଥିବ ନା। ଆରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ ବିଲିୟମ ରାଜା ବାଲକ ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ସେ ଡକେଲା, ଆସ ଆସ, ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସେମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ କିଛି ବୋଲି ରହୁନାହିଁ। ତମେ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ପାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯାହା ତମେ ଚାହିଁବ ସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଦେବି। ଆସ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ, ତମେ ଯାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ ତ ଅଭିଶାପ ପାଉଛି ନା। ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଜିରିହକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପାଚିରି ଆଉ ଏଇଟା ତଳେ ପଡିଯିବ ତାହେଲେ ସିନା ତମେ ଯିବ, ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବମ୍ ପକେଇବା ଭଳିଆ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେପରି ନାହିଁ। ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାହା କହୁଛୁ ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କେତେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ମାନିବାକୁ ହବ। ତମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବ, ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରି ଘେରିଯିବ, ନୀରବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କେହି କରିବନି। 7 ଦିନ ବୁଲିବ, 7 ଦିନ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ 7 ଥର ବୁଲିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଓସୁଆ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଯାଜକ ମାନେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଜୟଧ୍ୱନି କରିବ। ଦେଖିବ ଏଇଟା ପୁରା ସମଭୂମି ହେଇଯିବ, ପଡିଯିବ ଏ ପାଚେରୀ। ସେମିତି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜିରିହକୁ ଜୟ କଲେ। କିପରି ଭାବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ। କଣ ସିଚୁଏସନ ଯିବାକୁ ହବ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସବୁ ଛାଡି ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, କାନ୍ଦିଲୁ, ଉପବାସ କଲୁ, ମାନତ କଲୁ, ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ଏଇଟା କଣ ସେମିତି ବିଷୟଟା ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, କଣ ତୁମେ ମତେ ଚାହୁଁଛ ମତେ କରିବାକୁ, ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମତେ କୁହ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମାନତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଲୁହ ଢାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ତଥାପି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାବି ନେବେ ବିଶ୍ୱ ଗୋପନ ରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବଡ ସାବଧାନର ସହିତ ଚାଲିବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ଆଉ ତାହା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ, ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିବାକୁ ହଉ। ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଏମିତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କଣ ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଟାଚରେ ରହିଲି। ସେଇ ମୋ ସଡ଼ୁ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ଅଞ୍ଜନା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ସେ କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହି ମୋ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଲାଙ୍ଗସରେ ପାଣି ଫାଣି ଜମିଛି, ଆଉ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ସବୁ ହେଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ସେ ହେଇଗଲାଣି।
आउ सी मो सहित फोन रे कथबार्ता करू करू मु प्रार्थना किसी समय करिया को लागिली किछि दिन 2-3 थर होइथिबो अब कहले आपण आम पई प्रार्थना कला पर ठारू मोर टिके उन्नति देखाउची से पुटी तांको बापा माँ ठीक अच्छी तापर कहले ना एबे आम टे डॉक्टर पाखे देखी से आमको भुवनेश्वर जावाई कौटी गोटे से जाकि आउ डॉक्टर सह देखा कर ट्रिटमेंट करने तेणु आम जावाई चाहूँ जदि आप कहे आम आपण पाखक आसू कटक मुझे एवं ना मुझे कहबी मुझे कहबी तुम आस नचेत मो 6 मास थे जाए आम एरिया को मुझा पूर्व जनइबी मत देखा कर जदि कटक आसक हम मुझे कहबी आसब एमती कहली मैंने किसी दिन आसी भुवनेश्वर रही ट्रिटमेंट कर मो सहित कंटाक्ट से था प्रार्थना करने कहते मुझे आने मात्र के रिपोर्ट सब देखी आईसीयू पूरीदेल और सिचुएसन बहुत क्रिटिकल बोल के कहले माँ फोन करके बहुत व्यस्त कहते दयाकोरी आज्ञा आमको रक्षा करूँ आउ आईसीयू भितर नहीं जाइंट इत्यादि एटा बहुत क्रिटिकल बोली कि डॉक्टर कहते आउ बोली ना आपण पु कथा पार ना से आउ कथा पारे से आईसीयू चलीगला ठीक अच्छे किसी व्यस्त होनी प्रार्थना कर दिन पर हठात मत बुधवार गत बुधवार दिन व्हाट्सएप रे से लोक निजे ना डी रिंकू राव से गोटे मेसेज देइछंती ओडिया रे मुझे पढ़ुची शुणु प्रभु किपरि कार्य करिछंती ए गत बुधवार ये मेसेज दले अल्प दिन हम सहित गोटे मास हम परा मु टचरे थी व्हाट्सएप रे मते से देइछंती जो मेसेजटा मते बहुत भल लगिला बड़ हार्ट टचिंग तेणु मुझे लिखि रखिली आ से जमती मेसेज देइछंती जहाँ देइछंती एक्जाक्टली मु पढ़ी दउची शुणु से लिखिछंती आरंभरू प्रेज द लॉर्ड नमस्कार बेंजामिन सार प्रभु जीशु असीम कृपा आशीर्वाद एवं आपण प्रार्थना द्वारा मुझे सुस्थ होई ग्राम को फेरुची मोर प्रभु उपरे विश्वास पूर्वर जेपरी थिला एबे मध्य सेहीपरी अछि एवं आगो को मध्य रहिबो जने हिंदू लोक प्रभु को दयारु मो बिना ऑपरेशन रे सुस्थ होई घर को फेरुची आउ जो अल्प रोग अछि डाक्टर परामर्श अनुजाई नियमित औषध सेवन करी डाक्तर कहिछंती जे वर्तमान जो रोग अछि ताहा संक्रामक नुहे तेणु नियमित औषध सेवन कले मु संपूर्ण सुस्थ होई जीवी शेष रे एतिकी कहिबी धन्य प्रभु जीशु धन्य तुमर महिमा प्रेज द लॉर्ड मते बहुत टच कला मोर हृदय को मुगली एटा जो तुम लिखिछ एटा मोर हृदय को छुई जाइछि लास्ट से जहाँ से लिखी ला धन्य प्रभु जीशु शेष रे एति कहबी धन्य प्रभु जीशु धन्य तुमर महिमा प्रेज द लॉर्ड जने नॉन क्रिश्चियन हिंदू लोक मात्र गोटे मासरु कम समय हम तांग संगे मो टाचरे थिली कहले माँ पु आम आसबू जब कहबी तुम आस नचेत मु 6 मास थे जाए ना आम शुणिलु आप तो आसते मुझे 2 मास हम आउ 4 मास पर मुझे नचेत से भी तुमको देखेबी तो प्रभुंकर धन्यवाद हो लिखा ईश्वर गुप्त विषय सब दास भविष्य वक्ता मान थाए तेणु प्रभु यही भाव में कार्य करें देखु वर्तमान जो एत बड़ बड़ सब प्रतिबंधक थिला वेरी स्ट्रांग अपोजिशन कहली चतुर्थ विषय आउ अति दृढ़ विरोध शेष जो स्थान को से जीवे मशा जो पठेले 12 जन लोक मध्य आउ काले आउ जीव सब थे आसला 10 जन लोक देश अख्यात करी कहले गुप्तचर भाव में पठाई से देश निवासी माने कौन भय अनाकर संतान मान देखिलु वीर माने से माने राक्षस भली लोक आगे आम पड़िंग पर अति सामान्य साधारण देखा गलु एत सब विरोध सत्वे ये समस्त विषय ईश्वर प्रतिज्ञा को विफल कर पारला नहीं 4टा कथा कहली वेरी लॉन्ग टाइम of 470 years एते दीर्घ समय वेरी हार्ड हार्ट ऑफ फारो अति कठिन हृदय जे कि मिस्र देश राजा वेरी डेडफुल वे अति भयंकर पत्थर एवं वेरी स्ट्रांग अपोजिशन अति दृढ़ विरोध ए समस्त विषय
ईश्वरंकर प्रतिज्ञा को अब्राहम को जीवन रे विफल करि पारला नहीं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर देले तांको तांकर वंश पई अनंत काल पर्यंत देबाको से देश ता सेमाने अधिकार करिकि नले मोसा एवं जीवस्यंक समय आउ प्रभुଙ୍କର धन्यवाद हो ए मेसेज को टिके आगु डेवलप करी करी आउ केयरफुली सुनंतु। ईश्वरंकर प्रतिज्ञा मेनली ऑफ टू काइंड्स दुई प्रकार टू टाइप्स दुई प्रकार भाव ईश्वरंकर प्रतिज्ञा रही। गोटे हूँ जनरल प्रॉमिस recorded in the Bible रे से सब आपण पाई परिबे एंड अनदर आउ गोटे हला पर्सनल प्रॉमिस जे परि कि आउ ता गोटे व्यक्ति को दिया जाए जेपरि आउ दाऊद को परमेश्वर कहले इस्राएल रो तुम्हें राजा हो इट वाज ए पर्सनल प्रॉमिस बाइबल रे मिलिबरी। आउ से सामुएल भविष्य वक्ता द्वारा कहले तुम्हें इस्राएल रो राजा हो एटा गोटे पर्सनल व्यक्तिगत कथा एडसना रेकॉर्ड कराई चोले आमे देखुछु। मतलब जो जनरल प्रॉमिस रे देखंदु अनेक विषय देखि जा बाइबल रे लिखा है पर्सनल प्रॉमिस बाइबल रे लिखा नहीं परमेश्वर निजे कहिबे स्वप्न दर्शन भाववाणी प्रभु को लोक मान द्वारा। जनरल प्रॉमिस रे गोटे इंस्टेंस मु नउची द्वितीय विवरण 28 पर्व 1 ରୁ 14 पद मधे कण लिखाला जदि तुम्हें जत्नपुर आमर अवधान करियो तुम्हें पृथ्वीर सबस्त लोकଙ୍କ अपेक्षा श्रेष्ठ हब आसीबा तुम उपरे बर्तिबो तुमर संग धरिबो तुम्हें उपरिस्थ हब नीचस्थ हब नहीं इत्यादि सब जनरल प्रॉमिस एडा प्रत्येकଙ୍କ निमंते मो पई आपण पई समस्त समस्तଙ୍କ पई। किंतु पर्सनल प्रॉमिस रे से दाऊद को परमेश्वर कहले जे तांकर आउ से सामुएल भविष्य वक्ता तांको बापा जे थिले आउ से यीशु कहले तमरो आउ पुओ मान मध्य एते जन तो आसिले सब आउ कौन के नहीं आउ जने लास्ट अच्छी किए से दाऊद शीघ्रता को डकई काण अनेक भाई माने थिले से सामुएल भाविले ए बोधे बड़ माने एमाने डेंगा चौड़ा ही सब देखिया पे राजा हवा पई माने भलो एमानकर फिगर अछि ए बोधे हव परा लागुची। परमेश्वर लोक मध्य कन्फ्यूज हे अछन परमेश्वर सेतले तांको स्पष्ट रूपे कहले यार आ शरीरर दीर्घता प्रति दृष्टिपात कर ना आकु आमे अग्राह्य कलु मनुष्य जोड़ा ग्राह्य कर परमेश्वर अग्राह्य कर परमेश्वर अंतकरण देखती मनुष्य जेपरी देखे परमेश्वर देखती ना गोटे पर गोटे सब तांकर पुओ माने रिजेक्ट हो गले 7 जन फाइनाली से आउ कौन तुम पुओ ना सामुएल भविष्य वक्ता करे आउ जीसी कहले तांको बापा आउ जने अछि से मेष पालन करुछि बाहर जाइछ मेष आउ पालक भाव से अच्छी सामुएल कहछन आउ ताको शीघ्र डाकी आस डका से न आसिया पद आमे किछि करि पारियो डका दाऊद के गळे डाकियो आस आस शीघ्र आस बापा डाकछंती कौन पे डाकछंती ना सामुएल भविष्य वक्ता ना सुनिछ हां मु सुनिछि कौन हला बळे बळे आसंती से आसीछंती से तुमको डकौछ एते मन को कौन आस्तो कौन मु भूल कली ना कौन से लोक जहा कले कड़े ता सफल होची डर भय तार कौन है भाई तुम किसी जानी तो शुण कि जना पड़ना सब गोटे आ सस्पेन्स रे समस्त आम अच्छु डाकू डाक तुम भाई मान सब डकाला से अनेले समस्त को टिके टिके अनेले आको हटाओ एमती कहले कहले आउ किए अच्छा कि तुम बापा कहले आउ जने पुओ अच्छे कौन हम मत फाँसी देवे ना कौन कौ को छोट बड़ भूल मन पकी बोधे प्रमोशन धरले ना कौन निकट को आसीगले आउ से सामुएल आउ मस्तक उठेकी देखिले देखी पाले जे दाऊद आसले परमेश्वर कर्ण रे कथा कले एई से लोक यहाँ को अभिषेक कर उठ एई से लोक यहाँ को अभिषेक कर निर्दिष्ट भाव में गोटे लोक जहाँ को प्रभु ने कार्य करने चाह से परमेश्वर जोड़ी दर्शन दौरान आउ से मशान को आउ से पहाड़ तले जो से मेष नहीं चलाउछन्ति केते लोक मेष चलुथे केते लोक जाइथिबे से मशान ठारू बड़वान लोक डेंगा लोक सुंदर मशा मत सुंदर लोक केते जाइथे किछि नै से बुदा जेमती सेमती से बुदा मुळे समान टिके रहिथिबे केबे कोन ए मेंढा फेंढा जाइथिबे मात्र जतले मशा जाउछन्ति परमेश्वर बोलैछन्ति बुदा जळुछि ये अनुभूति काहा को मिलने मशान को गोटे लोक
हारून को मिली नहीं, मरियम को मिली नहीं, आउ कौन से लोगों को मिली नहीं, ना जिहोशू ना कालेब ना किए, केवल मूसा को परमेश्वर गोटे ना डाकिले हे मूसा हे हारून कहले नहीं, हे मरियम कहले नहीं, हे जिहोशू कहले नहीं, हे मूसा तुम्हें जो ठिया हो ता पवित्र भूमि तुमर पादरू पादुका काढ़ कौन यहाँ तार रहस्य कौन परमेश्वर आम तुम पितृपुरुष गणर परमेश्वर अब्राहम परमेश्वर इसहाक परमेश्वर जाकब विचित्र कथा से भय करगले परमेश्वर सहित आलाप तुम्हें सत्य ज्ञात हम सत्य तुमको मुक्त कर मूसा को छाड़देव जदि मिस्र देश केनान को जीवाटा इम्पॉसिबल असंभव आउ जेते लोक जाई पहुंच हम नहीं परमेश्वर जहाँ को कहे तेणुक प्रभु जीशु आउ कौन कले जो से कार्य आरंभ कले लोक मान निर्दिष्ट भाव में बुझे दिने से समुद्र कूल जाऊँगी दुई जन को देखिले माछ पकाउछन माछ धरिया जाल पकाउछन आउ कहले से कौन सिमोन पीतर आंद्रिय से दुई भाई आस मोर अनुगमन कर मु तुमको मनुष्य धरिया शिखी टिके आगु गले आ जेबेदी दुई पुत्र जाकब जोहन से कहले आस मोर अनुगमन कर मु तुमको मनुष्य धरिया शिखी निर्दिष्ट निर्दिष्ट आउ दिने परमेश्वर प्रभु जीशु निजे आ दर्शन द्वारा कहले साउल साउल कहीं आमको ताड़ना कर गोटे निर्दिष्ट नाम धरिले जदि प्रभु आपणकर ना धरी आपन जने विशेष लोक मन कर से जा हो प्रभु धन्यवाद करी भाव आउ ए जो प्रतिज्ञा सब प्रभु किपरि भाव दियंती दुई प्रकार गोटे करी जनरल एंड पर्सनल आ सर्वसाधारण आ गोटे व्यक्तिगत जनरल प्रॉमिस जो सर्वसाधारण प्रतिज्ञा ता सफल पाई आवश्यक होची ओबीडियंस टू गॉड्स वर्ड ईश्वरंकर वाक्य को आपण मानिबा को हबो बाइबल रे जहां सब लिखाई छी आउ आंबे सदा प्रभु तुमर आरोग्यकारी माने रोग सुस्थ करिया पई प्रभु एडी प्रतिज्ञा एटा करिया कले आपण को ओबीडियंस टू द वर्ड वाक्य आपण को मानिया को जदी आंब रबरे तुमे अवधान करिवो ताहेले देखाला तुमको आमे कौन से रोग भोग करिया को दवा नहीं आमे सदा प्रभु तुमर परमेश्वर से 2:28 पर्वर 1 रु 14 मध्य मुझे कहली परमेश्वर प्रतिज्ञा दे तुम्हें मस्त लांगुल हबन उपरिस्थ हब नीच हबन पाई आरंभ लिखाला जदि जत्न पूर्वक आंभ रबरे तुम्हें अवधान करियो बाइबल रे जहाँ लिखा होछि आपण मानिबे जनरल प्रॉमिसेस विल बी योर्स आपण से समस्त जो प्रतिज्ञा दियाछि सेला आपण आपण नहीं पारिबे जदि वाक्य मानिबारे जदि विफल हेबे एटा आपण पाई सफल हब नहीं बट ए जो पर्सनल प्रॉमिस जो व्यक्तिगत भाव में प्रभु जो प्रतिज्ञा दियंती ताकू सफल करिया पाई कौन दरकार फुलफिलिंग गॉड्स विल ईश्वरंकर इच्छा को साधन करने को आपण देखिए आउ से एवरी 10 पर्वर 36 पदर लिखाला कौन लिखाई सेडी आउ टिके देखिबा जदि कई पढ़ी पारिबे तो भलो प्रथम पाई एवरी 10:36 Hebrews 10:36 पर लिखाई जन तुम्हें मैंने जपर ईश्वर को इच्छा साधन करी प्रतिज्ञार फल प्राप्त हो पार एथि निमंते तुम मानकर धैर्यशील होगा प्रयोजन देव भाई टिके पढ़िए वर्स 36 बसी पढ़तु Hebrews chapter 10 verse 36 Hebrews chapter 10 verse 36 रोम वाक्य पर लिखा अछि Yes. परंतु For you have need of endurance. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Okay. After you have done the will of God, ईश्वरंकर इच्छा साधन कला परे कौन लिखला after you have done the will of God, you will receive the promise. You will receive the promise. प्रतिज्ञा सेतबेले तुम्हें पाइबो प्रतिज्ञा फल सेतबेले तुम्हें पाइबो ईश्वरंक इच्छा साधन कला परे एथि पई यू नीड व्हाट यू नीड एंड्योरेंस पेशेंस तुमरो धैर्यशील हवा प्रयोजन
ईश्वर मनीष नाहांती जे हठात हठात से कथा बदली देवे जहाँ निरूपण कर बोलिक दानियल को कहगला से भाव में जहाँ प्रभु आपण निरूपण कर जो व्यक्तिगत भाव में प्रभु जो कथा कहती मु बारंबार ता कहूँ अब्राहम को जपरी कथा कहले प्रतिज्ञा देले सेपरी आपण को मध्य देई थाई पारंती कियोबा देबे विशेष विशेष स्वप्न दर्शन भाववाणी प्रभु को लोक मान द्वारा किसी आपण विशेष विषय पाई थिबे आपण जीवन पाई आपण भविष्य पाई एपरी अनेक अनेक महत महत विषय मु पाई मो निज पाई प्रभु को लोक मान द्वारा मध्य मते कहा जाइछि से सिस्टर प्रेमलता बेरा थरे कहिथिले मध्य किपरि आ सबरे मो ठारू पचारदे से स्वप्न दर्शन कौन प्रभु कहले खुशी मंदी मो ठारू सुनी से आज मु तुम पाई देखिछि बेंजानी अन्य सिस्टर माने बसछन्ती सिस्टर प्रेमलता बेरा समाने केते आत्मिक लोक सबले मु देखिली स्वप्न रे तुमरो बेकरे आ गुडे हार दिया हिछि आ जोसेफ रो हार से हार सुनु सुनु मते खराब लागला गला एडा गुडे असुचि विषय ताहने कौन है ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାବୁଛି ଏ ହାର ଏ ଗହଣା ଏତ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟର ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭୁଲ ବିଷୟ ଖରାପ ବିଷୟଟା ହାରଟା ପୁଣି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୁରୁକି ହସିକି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କୁହାହେଉଛି ଏଇଟା ଯୋସେଫର ହାର ଯୋଉ ରାଜା ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ କଲେ ବାଇଗଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଅବ୍ରେକ୍ କରି ସବୁ କୁହାହେଉଛି देश सर्वे सर्वा सेटा सैया माने तुम जीवन रे प्रभु आउ यथेष्ट उन्नति देवे प्रभु तुमको बहुत ऊपर को नेबे प्रमाणिक बाबू थरे मते देखु तांको पाखु जाईथिली टिके देखा करबी टिके माने भविष्यत वक्ता बोली तांको लोक मानुथिला और सेपरि मध्य करा करे देखु देखु मते किछ म कनि भाई प्रेस ऑर्डर आपण प्रभुकर मनोनीत लोक बहुत उच्च पहाड़ रे आपण ठिया प्रभु वाक्य प्रचार बहुत लोग आपण पाखक आसुछन प्रभु आपण को विदेश को मध्य नेबे चाहू चाहू दिनकर गोटे स्वप्न रे मु देखुची किछि लोक बसछन्ती मो मध्य बसछे आ से निजे गोटे प्रश्न करूछन्ती केही तार उत्तर दे पाले मु उत्तर देली ठीक उत्तर देली से खुशी गेले समस्त मध्य रे मो सामना को आसिले आउ गोटे आंठू भांगी की भूमि रे रखिले आउ गोटे आंठू ऊपर रहिला आ मोर दुईटा आंठू को दुईटा हाथ रे एमती धरिले जोर रे जाबुड़ी धरले आउ कहिले प्रभु ए आंठू दुईटा को सबल कर पास्टर सुरेंद्र प्रमाणिक स्वर्ग रे थिबे मो कहूची मो कथा सुनुथिबे से सिस्टर प्रेमता बेहरा सुनुथिबे तापरे आमानकर मंडली भितरे जने पास्टर सैमसन कुमार पाल उठीउडार हिंदू परिवर्तन है कि से पास्टर की उठी सब मंडली दायित्व नहीं कार्य कर भाईना गोटे स्वप्न देखिले आपण बोले कौन कहे बहुत समय प्रार्थना कर बहुत समय प्रार्थना मोर असुस्था बेल तो से कहले मु प्राय राति सारा मो प्रार्थना करे भाईना मु सोई पारे ना अब भाविले तो शुणिली तो कहला मोर सब चलीगला भाईना जीवे सब चलीगला आम मंडली सब गला क्या मुझे नेतृत्व देकी नब अति निजर आपणार कहीकि स्नेह प्रेम करी विश्वास रे आमन को चली करी किए अच्छी से सत्य वाक्य दे शिक्षा दे के नेतृत्व नहीं कि एते वर्ष हलानी आमको आर्थिक भाव में साहाय्य सब करी नब मन रे चालना प्रेरणा पाइली प्रभु तांको संगे मु किछि कथाबार्ता करे नेक्स्ट वर्क पास्टर मीटिंग ठारू मु कहि काहा को कहबे नाही कहि तांको करी ठीक कहि देले अन्य माने सुनि नेबे ठीक सिक्रेट रखी किछि विषय चेंज हो जिवो और मु कहि ए नेक्स्ट पास्टर मीटिंग चली जाओ विश्वास गोटे पदक्षेप नहीं से बापा पुओ कहले नाई भाईना मो जहाँ प्रभु ठारू चालना प्रेरणा पाए पछ घुंचा पड़े विश्वास से चलवा हम ना तुम दायित्व जो महात्र अच्छी मत आग बढ़िया को विश्वास पछरू पड़ रही थे केमती हम बहुत काम अच्छे आग से भाईना मो गोटे स्वप्न देखुची लोक एमती प्रबल प्रबल लोक होती आ गोटे विशिष्ट लोक आसुंच समस्ते वेलकम करके आणुंट आ गोटे शब्द मु शुणुची भाईना गोटे शब्द मात्र कहुच लोक मैंने सब गोटे घोषणा करी कहुच एत लोक भितर से लोक किए जना पड़ना अब्रेक 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 आस्ते 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 से लोक जो आसिले से ओल्लिकी मो पाखक चली आसिले भाईना आपण से बुझे बाबा भाईना एत बड़ लोक हो एत लोक कहवाक ना
ଆଉ ଏମିତି କୁହାହଉଛି ମତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ୟା ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ଏତେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାର ଅର୍ଥ କହିପାରିବୁ ମତେ ସିଧା ସେ ଗଲା ନା ଭାଇନା ମୁଁ କହିପାରିନି କ'ଣ କହିପାରିବିନି ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଇଛୁ ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ବାଇବେଲର କଥା ଏଇଟା ମନେ ପକା ଟିକେ ତୁ ତ ବାଇବେଲ ହଁ ଭାଇନା ବାଇବେଲ ତ ପଢିଛୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ମନେ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ଥିବ ମିଶର ଦେଶରେ ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉନ୍ନତ କଲେ ଦେଶର ସର୍ବେ ସର୍ବାତ୍ମ ହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଇଥିଲା ଏଇ ଅବ୍ରେକ ୱାର୍ଡଟା କିଛି ଗୋଟେ ସେ ମନେ ପକଡ଼ ନାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଗଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପୁରା ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ରାଜା ସର୍ବେ ସର୍ବା କରି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁପାତ ଆଣ୍ଠୁପାତ ହଁ ହଁ ସେମିତି ବୋଧେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଖାଲି ଅବ୍ରେକ ଅବ୍ରେକ ଆଉ ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ এই গোটিଏ ବର୍ଷ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ମୋର ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଉ ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26ର ମୋର ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁକୁ ମୋ ଠାରେ ବିଫଳ କରିନାହିଁ I am I will be a man of God as long as I live a man of faith ମୁଁ ଥିଲି ଅଛି ରହିବି ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକ ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଅନ୍ତିମ କାଳ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଛି ମୋର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଶରୀରରେ ନହେଲେ ତ ମୋ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲରେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି କରୁଛି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ସବୁ ନେଉଛି ଯେମିତି ଆଗରେ କରୁଥିଲି ସେମିତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେପରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଡ଼ିଯିବ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣ ବଦଳିଯିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେବେ ଅବ୍ରାହମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କଲେ ସାରା ପାଇଁ ଯାହା କଲେ ଦରକାର ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ କରିବେ ଆପଣ ସେଞ୍ଚୁରୀ କ୍ରସ୍ କରିଯିବେ 100 ବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ବା 85 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳେ ଯେପରି ଆଉ ସେ କିଏ କହିଲେ କାଲେବ କହିଲେ ମତେ 85 ବର୍ଷ ହଉଛି ମାତ୍ର ଯୁବା ଲୋକ ପରି ମୋର ବଳ ଅଛି କାହିଁକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ ହବ କାହିଁକି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ନ ହବ ଯୋଉମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେଲା ଆମ ସାକ୍ଷ୍ୟ କାହିଁକି ଗୁରୁତର ହବ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି କେବଳ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବୁଲୁଛି ଆମେ ତ ଏଇଠି ବସୁଛୁ ସତ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭିତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆର ଅନ୍ତଃକରଣଟା ହାର୍ଟଟା କେମିତି ତା ପାଇବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବା ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଲା ଆସନ୍ତା ରବିବାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ବିଶେଷ କାରଣବଶତଃ ଧନୀ ଗରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗିର୍ଜାରେ ଗରିବ ମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଫଟୋ ଉଠା ହେଲେ ଫରେନ୍ ଯିବ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ହଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛ ତ ଆସନ୍ତାରେ ହଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପକାଉନ ଫଟୋ ଉଠାବ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ରହିବାକୁ ହବ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଫଟୋ ହେବେ ସେ କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ତମର ଚିନ୍ତା କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ତ ଆସିବ ନା ହଉ ଠିଆ ରେଡ଼ି ଦେଖ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠାବ ଏଇଟା ତମର ଶରୀର ନାହିଁ ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟା ତମର ହାର୍ଟର ଫଟୋ ନେବ ହୃଦୟର ଫଟୋ ସେ ବାହାର କରିବେ ଶରୀର ରେଡ଼ି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫଟୋ ଉଠାଅ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଖି ଫିଟିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ସେଠି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ଦେଉ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ ହାର୍ଟ ବାହାରିଯିବ ନା ଏଡ଼ ପାପ ମନ୍ଦ କୁଚିନ୍ତା ସବୁଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ ତେଣୁକରି ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମିଳିଲା ସେମିତି ବାଇବେଲ ବି ଲେଖା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେହି ତା ଅନ୍ୟଥା କରିବ ନାହିଁ
प्रभु आमको आशीर्वाद करंतु आउ आज कहते कि परमेश्वर प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड हिज फेथफुलनेस कुना भाई एक कथा मुझे आज ईश्वर प्रतिज्ञा आउ तांकर विश्वस्तता शुणुच कुना भाई तुमको नक्सल कहीदे प्रेसी आदि पुस्तक 13 पर्वर 14 ରୁ 17 पद मध्य पढ़ी परमेश्वर अब्राहम को जो प्रति अनेक देले ता भितर कहले तुमको तुम वंश को जुगानुक्रमे एक किणा देश दबा प्रतिज्ञा देले 470 वर्ष पर सफल कले 400 वर्ष से अन्य देश में प्रवासी हे कहले 30 वर्ष विचार टाइम गला 40 वर्ष पथरे गले एमती 470 वर्ष हेले मध्य परमेश्वर प्रतिज्ञा से सफल कले परमेश्वर जहाँ प्रतिज्ञा दियंती आमान को मध्य दियंती स्वप्न दर्शन भावानी प्रभु लोक मान विशेष कथा कही से सफल करिया को चाहती आउ से समर्थ चारिटा कथा कही तार हिंड्रांसेस गोट वेरी लंग टाइम 470 वर्ष हेले मध्य प्रभुंकर प्रतिज्ञा विफल हेलानी सफल हेला आउ गोटे कहली कौन ना वेरी हार्ड हार्ट ऑफ फेरो किंग ऑफ इजिप्ट मिस्र देशर राजा फारो एते कठिन हृदय छाड़िया को नाराज ता मध्य प्रभुंकर प्रतिज्ञा को विफल करि पारला नाही 3 रे वेरी ड्रेडफुल वे से 40 वर्ष विस्तीर्ण भयानक प्रांतर निर्जल शुष्क भूमि ता मध्य ईश्वर प्रतिज्ञा को विफल कर पारे माने आसिले किणा अधिकार कले 4 रे कहली वेरी स्ट्रांग अपोजिशन बहुत दृढ़ विरोध एक है मिस्र देश राजा तांको विरोध कर राजा की भयंकर सुफ सागर केमिति अटके दउची जर्दन नदी ता अटके दउची सेगुडा सब भाग हो जाउची आउ कौन से ना से पाचेरी कौन से पाचेरी जिरिहो पाचेरी एते दृढ़ आउ प्राचीर कर बन फ्लाट तले पड़ जाऊँगी एवं अनेक लोक मैंने से देश राजा मैंने सैन्य मान सहित विशेष कर से किनान से तौक अनाकर संतार माने वीर माने बास करते ए समस्त आउ किछि विषय ईश्वर प्रतिज्ञा को विफल कर पारला ना से भाव में हो तो प्रभु आमान को कौन सी प्रतिज्ञा देते निजे निजे मन पकातु स्वप्न दर्शन भावनी को प्रभु लोक द्वारा किसी विशेष प्रभु कथा कही से समय पहुंची ना बोली आपड़ जमीती अच्छा सेमती अच्छा से समय पहुंचला पर आपड़ बदली जे बदली जे सबकिछ विषय बदली जीव आपड़ आ भड़ा घर रही ना आप निज घरे रे बहुत सुंदर घर करते भल गोटे चाकरी आपड़ करें बहुत टंका पैसा इनकम करें गुड हेल्थ आपणकर आसो अनेक अनेक किसी विषय परिवर्तन जदि कहीं ख्रीष्ट अच्छे नूतन सृष्टि पणती पुरातन सब सब नूतन होती प्रतिज्ञा ईश्वर प्रधान को 2 प्रकार कहली गोटे है जनरल गोटे आउ पर्सनाल जनरल रे कौन ता सब बाइबल लिखा होची सला सफल होवाई वाक्य मानिबा को जेपरी परमेश्वर कले आउ से 2 28 पर्वर 1 ରୁ 14 पदरे जदि आम रबर अवधान कर वाक्य मानिबा तुम्हें उपरिस्थव नीचस्थव निमस्तव लांगड़न जनरल प्रॉमिस बाइबल रो जेकोसी प्रॉमिस आपण नै जो जनरल वाक्य पालन करिवे सफल हो पर्सनल दाऊद तुम्हें राजा इस्राएल द्वितीय जन कहना ता भाई मान को नहीं सेटा केवल ईश्वर इच्छा साधन कले हो पार कहीकि एवरी 10 तार 36 पद को मगली ईश्वर इच्छा साधन कला प्रतिज्ञा फल पाई आ दाऊद समस्त विषय ईश्वर इच्छा साधन करते प्रेरित 13 पर्वर 22 पद लिखा आमर मनर मतलब समस्त विषय ईश्वर इच्छा साधन कर ईश्वर इच्छा साधन कर वृथा ना मो पाखु सब आपने शुणुंट आउ कौन ना मो प्रभु इच्छा को गुरुत्व दिए आ बड़ बड़ कार्य करने को हम सब बड़े अति जत्न सहकार प्रार्थना कर अंतर भितर हाथ उठे के कौन कर प्रभु तुम इच्छार डाण तुम इच्छा बाहर को मुझे जावाक चाहे ना समस्त विषय तुम इच्छा मुझे साधन कर पारि से दाऊद परी 100 ରୁ 100 गोटे उणा हम ना प्रभु वर्षर 365 दिन मुझे प्रार्थना करे आ बहुत प्राण उद्यम कर कौन सी विषय ईश्वर इच्छा बाहर को जावाक मुझे चाहे ना आज पर्यंत आपण मैंने सेपरी करूँ समय एपरी भाव में आसो आपण जीवन में केवे आसी नाला से प्रकार भाव में आसो आम प्रभु जीशु नाम को गौरवान्वित महिमान्वित कर शेष में टुना भाई तुम आउ थे मुझे पढ़ुची आउ जड़े हिंदू लोकर टाचर मो किसी दिन आसुली लंग्स रे पानी जमी थी आउ टीबी होती से गोटे हाईस्कल आउ से जॉब करती से गजपति जिले में निजा मनकर संपर्क लोकंकर देकी से आउ जानिया पर मो सहित कंटाक्ट कले से बापा माँ आम प्रार्थना करने लगे थरे 2 थर कि कौन 3 थर कर कहले आप प्रार्थना पर मुझे भल हबार जापर मात्र आमको डॉक्टर
कनसल्ट कलापर कहले भुवनेश्वर जावाई कौटे हस्पिटाल को से ट्रिटमेंट करने आम आसु बोले हाँ ठीक अच्छे मो प्रार्थना कली करू थाए कहली तुम्हें प्रभु जीशु नाम प्रार्थना कर इत्यादि तापर रिसेंटली गोटे मस हम सहित टाचरे अच्छी गोटे मस कि कम भी हो पारे गत बुधवार दिन ये से फेरी जाइए गाँव मत व्हाट्सएप गोटे मेसेज से देती से मेसेजटा मुझे लिखी मुझे पढ़ी देती तुम पढ़ाई चाहूँगी केमती प्रभु तांकर कार्य करती जो से रिपोर्ट गुड़ाक डॉक्टर देखिले डॉक्टर पर छानिया हो गए कहले बहुत क्रिटिकल एटा इमिडिएटली आईसीयू पूरे देले और से बहुत माँ व्यस्त कि मत फोन कर आज्ञा दयाक रक्षा करूँ मो पु को आप प्रार्थना करूँ आईसीयू भितर नहीं गले डॉक्टर एमती कहते व्यस्त होनी धैर्य रख पर जो माँ को सुजोग है से आईसीयू भितर जावाक ना जनरल को आने फोन दियो कथा कली प्रार्थना कली गत बुधवार से गाँव जाइए से लिखिं एमती व्हाट्सएप मेसेज रे मते प्रेज द लॉर्ड नमस्कार बेंजामिन सर प्रभु जीशु असीम कृपा आशीर्वाद एवं आपण प्रार्थना द्वारा मुझे सुस्थ हो ग्राम को फेरुची मोर प्रभु ऊपर विश्वास पूर्व जेपरी थिला एबे मध्य सेहीपरि अछि एवं आगो को मध्य रहिबो प्रभु दयालु मो बिना ऑपरेशन रे सुस्थ हो घर को फेरुची आउ जो अल्प रोग अछि डाक्तर परामर्श अनुजाई नियमित औषध सेवन करी डाक्तर कहते जे वर्तमान जो रोग अच्छी ताहा संक्रामक नुहे तेणु नियमित औषध सेवन कले मु संपूर्ण सुस्थ हो शेष एतिकी कहबी धन्य प्रभु जीशु धन्य तुमर महिमा प्रेज से लोकों ना डी रिंकू राव हाईस्कूल जॉब कर रिसेंट कथा प्रेज द लॉर्ड प्रभु आशीर्वाद करंतु ए वाक्य को आप व्यक्तिगत ग्रहण करूँ बारंबार मन मन को पकातु प्रभु आपण जीवन में किसी गोटे विशेष उद्देश्य रखि थे आजपरी विफल हम ना ता सफल हम बहुत चिंता करूँ मन पकातु निजर कर्तव्य संबंध में सचेतन हो जनरल प्रॉमिस हो पर्सनल प्रॉमिस हो दुईटा काम आपन करने को जनरल प्रॉमिस जहाँ बाइबल लिखा आप कौन करेंगे वाक्य मानवे बाइबल जहाँ कहूँ एंड पर्सनल प्रॉमिस सफल करने कौन करेंगे ईश्वर इच्छा आपको साधना करने को हम प्रभु आशीर्वाद करूँ ठिया हवा समस्त समर्पण करवा पवित्र आत्मा पूर्ण हवा मुख खोला करंतु प्रभु प्रशंसा धन्यवाद करंतु प्रभु को उपलब्धि को अनुभव करने चेष्टा करंतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इदाराबानी खाराबा शाकालाराबानी खाराबा प्रभु यीशु हमारे मध्य उपस्थित अछंती कारण तांको वाक्य अन्यथा हबो नहीं से निजे कहते जो स्थान में मो नाम 2 ବା 3 जन एकत्र मध्य से स्थान में उपस्थित अच्छे हालेलुया 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 मुख खोला करंतु पवित्र आत्मा रे पूर्ण अंत पर भाषा रे कथा कहंतु हालेलुया उदरबा निदारबा शाकालारबा अभिषेक के द्वारा विनाश का हो द नेम ऑफ जीसस
Hallelujah. The name above every name. Hallelujah. Shabari Amarabari Karabanda Laraba. Holy, holy, holy. Surga Marta Patala Tiva. প্রত্যেকে জানো ভাগ্য করতে অস্বস্তিকার করে যিশুখ্রিস্ট প্রভু বলি পিতা ঈশ্বরଙ୍କ গৌরব পাই କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା 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 ସେ ନାମର ଗୌରବ ମହିମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah, 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 hallelujah. Bola jai, milka jai, bola jai, suki jai, bola jai, milka jai, bola jai, 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 bola jai, jai. Naya jana mein yehi man mein bhar de apna bhi naya मन में भर दे अपना भी तेरे प्रेम की गावेगी हालेलुया ते बोला जाए मिलका जाए बोला जाए सुखी जाए बोला जाए मिलका जाए बोला जाए Hallelujah, praise the Lord. Hosanna, rabba, 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 rabba. Shabba, rabba, 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 rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabba, rabba, 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 rabba. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somebody, touch us, Lord. Ask the Holy Spirit and power of God. Name of Jesus. Hallelujah, 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 Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. দুই হাত সমস্ত উপরকে উঠাନ୍ତୁ এবং হাত হলে হলে গীত গাନ୍ତୁ Hallelujah, praise the Lord, Hosanna. मत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में बसे किस्मत ले मुझसे इस मंदिर बसे हिंदू में तेरा नाम रहे हालेलुया बोलो जय मिलकर जय
বলো জয় শ্রুতি জয় বলো বলো জয় 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 বলো জয় জয় জয়। Thank you, Jesus. Glory be your name. We praise and give the glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Shibara bara 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 bara. Holy, 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 holy. Puravattamana darabasha bari Allah rabana daraban Allah rabana daraban Allah rabana daraban Allah rabani karaba. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory be your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, 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 holy. तेरी वो सामत हमको चाहिए, तेरी वो सामत हमको चाहिए। तो ये जानता है प्रभु, तो ये जानता ये पापी था ताकि हमें ये पापी था Hallelujah. Kacaya karma hone ko pele yuki sehi. Kacaya karma hone ko pele se atika tu humko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabari Allah rabara bara 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 bara. Name exalted, 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 अभिषेक हेतु द्वारे विनष्ट हो, बंधन गुड़िका खुली जाओ, यीशु का नाम रे, यीशु को रक्त रे, पूरा वर्षा बरा 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 बरा, ईश्वर को भाग्य रे, दास जीवन तो कार्य साधु उदार खंडों से कमातो। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. प्रभु तुम्हारा हमारो प्रशंसा गौरव दुनिया आज समय पाई धन्यवाद, सुजो पाई धन्यवाद। प्रत्येक को दया करो, तुम्हारा आत्मा शक्ति मुद्रांकित करो, अभिषेक है तो ज्वाले विनष्ट हो प्रभु। हालेलुया। पूरा प्रत्येक को पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो, यीशु का नाम रे अमान करो, पाप सब क्षमा करो, तुम धर्म सब दक्षिण हस्त बड़े स्पर्श करो, प्रत्येक सहित कथा को अमान हृदय खोली दियो, खोली दियो, खोली दियो, ये वाक्य सब ग्रहण करिया पाई, तर श्रोता ने कर्म करिया पाई। लॉर्ड हैव मर्सी। अमान को जीवन में तुम्हारा जहाँ इच्छा, तुम्हारा अभिमत, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा प्रतिज्ञा ताहा जेपरि सब सफल हो, गोटे भी फल हब ना। मो पाई प्रत्येक पाई तुम ए अनुग्रह करो, ए सभा कार्य जोग देवा ऑनलाइन प्रत्येक प्रति अनुग्रह करो, जो दान संग्रहित तुम निकट ग्राह्य प्रत्येक को आशीर्वाद करो, बहु रूप प्रतिदान करो, कुशल विदाय करो। शुणिल धन्यवाद करुचु डी रिंकुरा को विशेष भाव में अनुग्रह दया करो, विश्वास अनुसारे मांगर विश्वास अनुसारे कार्य करो, संपूर्ण रूपे सुस्थता दान करी तुम गौरव साक्षी स्वरूप कर तुम व्यवहार करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
মহিমা প্রশংসা গৌরব যুগ যুগ তোমার তোমার কণ্ডবিধা পাদ প্রণাম চুম্বন করি এবং তোমার হস্তরে আমাদের সর্বনাত্মা সমর্পণ করি নিত্য জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামରେ এই প্রার্থনা করছি দুই হাত সমস্ত উপরକୁ উঠাନ୍ତୁ What am I? Jesus, what am I? What am I? Jesus, let us sing praise the Lord. Let us sing praise the Lord. Let us sing. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Amen. Glory, Hosanna. Amen. Glory. Amen. Glory. Hosanna. Amen. Glory. Hosanna. Amen. Glory. পিতা ঈশ্বরଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ and God bless you all.